ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मौजूद हाँ अज ਨੂਰ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੂਰ ਮਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਔਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਭੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ ਉਠਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤਲਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। नंबरदार ऑफ सरियाली चौधरी तारक नंबरदार साहब चाचू भी ने मेरे ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਨਕਾਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋਲ ਗਰਬੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਫ ਸਾਧੂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਚੱਕ ਬੱਗਾ ਬੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਔਰ ਪਰਸੋਵਾਲ ਡੋਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल नंबरदार आप जलालपुर सोपती नंबरदार जलालपुर सोपतियाँ जी माशाल्लाह। नंबरदार आप जलालपुर सोपतियाँ भी साढ़े नाल ने जी तुसीं देख फास्ट सेक्रेटरी यूनियन कौंसल लंगे यूनियन कौंसल लंगे। मोहम्मद अनायत आलमगढ़ आलमगढ़ के नंबरदार साहब भी इत्थे मौजूद ने जी। जनाब ज़ैनुल मुकर्रबी नंबरदार आलमगढ़ नंबरदार ऑफ आलमगढ़ जी आलमगढ़। चौधरी शहजाद नंबरदार ढोल सराय नंबरदार कलसिया मुस्वल नंबरदार विलेज प्यारा नंबरदार बोड़ा प्यारा विलेज प्यारा मोहम्मद आसम मालवा नंबरदार ऑफ मालवा जी। कोई बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं? नंबरदार बोड़ा प्यारा जी। नंबरदार ऑफ बोड़ा प्यारा हाँ जी। माशाल्लाह। नाम की? मोहम्मद जुमान जी। मोहम्मद तारिक महमूद नंबरदार नंबरदार जट्टू बकल गुजरात माशाल्लाह जी। मोहम्मद इरफान नंबरदार आफादोबाद बोकना के नंबरदार भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नंबरदार ऑफ टौटिब्बी जी लियाकत साहब। गुलाम शफीक सेक्रेटरी यूनियन कौंसल कसोकी सेक्रेटरी यूनियन कौंसल कसोकी नंबर 20 सैयद सिकंदर मान सेक्रेटरी यूनियन कौंसल इजलासगढ़ 24। मोहम्मद अफजाल यूसी चक सदर। सैयद कदीर अब्बास यूसी नंबर 34 मोइनुद्दीन रियासत यूनियन कौंसल काला चनाब। मंदनर यूनियन कौंसल चकमन यूनियन कौंसल चकमन। मुजफ्फर हुसैन मियाना नामा मुजफ्फर सैन मियाना नामा मियाना नामा। नंबरदार मजर इकबाल चेचियाँ चेचियाँ बाहुवाल चेचियाँ जी दित्तेवाल चेचियाँ। पिंड कोट की भी नुमाइंदगी जनाब अब्बास नंबरदार जनाब साहब शादिया महमूद के अच्छा शादिया महमूद के यूनियन कौंसल हरियावाला हाजी महमूद हसन साजिद डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन नंबरदार अफूज चौधरी इरफान असलम नंबरदार ऑफ तोपसड़ी जिले सदर नंबरदार एसोसिएशन गुजरात। लैलदार रस्ते के नंबरदार टकराए सरपरस्ती वाला डिस्ट्रिक्ट गुजरात। माशाल्लाह जनाब तुसी सही सैटअप बनाया है ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ साड़ी पछाण ही है ਜੀ बिल्कुल। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। पछाण ही है ना पार्ट ਇਹੀ ਗੱਲ नंबरदार ढाल मंगश खानदार नंबरदार जाजोवाल तहसील गुजा। चौधरी कुदरतुल्लाह नंबरदार ऑफ बिलावरपुर नासर नंबरदार मछियाणा ਮਛਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀ ਮਛਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਛਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲਾਵਰਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਫਦਰ ਹਸੈਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਿਜ਼ਰ ਯਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ADCR। ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਬ ਗਾਉਂ ਚਮਕੇਂਗੇ, ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں اپنے تمام آئے ہوئے نمبردار صاحبان سے دل سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو 2 گھنٹے جو ویٹ کرنا پڑا ہے۔ میں اور 6 سپٹمبر کے حوالے سے کچھ فنکشن تھے لادیاں اور آگے جو بڑا ضروری ہوتا ہے وہاں بھی جانا، تو ان وجوہات کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جیسا کہ ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ آپ سے بات کر رہے تھے، کام تو وہی ہے جو آپ سب لوگ دیکھتے ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں، کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اپنے طور پہ، وہاں کے چیدہ لوگ جو ہے انہوں نے مل کے کوئی سوسائٹی بنا کے کام شروع کیا ہے، اور کہیں کہیں شاید گاؤں میں ابھی تک اس طرح نمبردار یا کسی بزرگ نے اس چیز کا بیڑا نہیں اٹھایا کہ ہم مل کے یا اس کو سٹارٹ کر سکیں۔ لیکن اب گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہر گاؤں میں اس ایکٹیویٹی کو شروع کیا جائے۔ آپ تمام نمبردار صاحبان اور اسپیشلی ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری ریونیو کی قوانین کی کتابیں ہیں جن کے تحت ہم عدالتیں کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے فیصلے کرتے ہیں، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اس میں سرکاری افسران کے بعد ایک ہی نام آتا ہے، انگریز دور سے لے کر ابھی تک لکھا ہوا ہے، اور اس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اور وہ نام ہے نمبردار۔ اس کا مقصد کیا ہے اس بات کا بتانے کا کہ آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کی ہرارکی چیف سیکرٹری صاحب سے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ADC، ریونیو افسر، تحصیلدار، پٹواری، اگر ان سب لوگوں کا نام شامل ہے اس قانون کی کتاب میں، تو آپ لوگوں کا بھی نام اسی طرح شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی تسبیح کا ایک دانہ ہے۔ اس رشتے کو ذہنی طور پر پہلے سمجھ لیں کہ آپ انتظامی طور پر ہمارا حصہ ہیں۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک بہت سارے نمبردار صاحبان یا کچھ ضلعوں میں اس لیول پر ایکٹیو نہیں ہوتے یا گورنمنٹ کو اس طرح ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن کبھی بھی کسی بھی ایسی ناگہانی آفت ہو، کوئی معاملہ ہو، کسی آبادی، کسی گاؤں میں ہمیں کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی حادثہ ہو، تو اگر ڈائریکٹ پٹواری صاحب کو کال جاتی ہے تو ان کی پہلی کال گاؤں کے نمبردار یا وہاں پہ چیدہ بندے کو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ ہمارے لیے ہمیشہ سے امپورٹنٹ ہیں، اور کسی بھی جگہ اگر کہیں انتقالات ہیں یا کچھ ایسی چیزیں تو قوانین میں لکھا ہوگا کہ نمبردار کو بھی پاس رکھے، ان کی ایویڈنس، ان کی شناخت
کہ جو جس کو کہہ دے کہ نمبردار صاحب کہ یہ بشیر ہی ہے تو اس کو بشیر سمجھ لیا جائے۔ ان باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گاؤں سے تھوڑا سا علیحدہ سمجھیں، تھوڑا اوپر سمجھیں۔ یہ گورنمنٹ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہ گورنمنٹ نے دیا ہوا عہدہ ہے، رائٹ کسی کا نہیں ہے۔ یہ اس کو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ اس گاؤں میں اس قابل ہے بندہ کہ اس کو اس گاؤں کا نمبردار بنایا جائے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ شہر کے اندر میونسپل کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ صفائی کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ذکر نہیں کیا ڈی ڈی ایل جی صاحب نے کہ ان کو صبح صبح چیک کون کرنے نکل رہا ہے، یا ڈی سی نے کر رہا ہے ان کے پیچھے کہ شہر صاف ہو، وہ بندے ٹھیک کام کریں، اے ڈی سی صاحب نے کریں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب صبح صبح 5 بجے چیک کر رہے ہیں کہ یار سینٹری ورکر کام کر رہے ہیں کہ نہیں، ورنہ سارا دن لوگ جو ہے وہ شکایتیں لے کے آتے ہیں۔ وہی چیز گاؤں میں اب آپ کی ذمہ داری بنے گی۔ گورنمنٹ اس چیز کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ گاؤں لیول پہ، یو سی لیول پہ تو کمیٹی بنے گی، لیکن گاؤں لیول پہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی بنائی جا رہی ہے۔ بہت سارے نمبردار صاحبان سے ابھی انہوں نے ٹیکس کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر گھر سے 50 روپیہ دیں گے، جو وہاں پہ کوئی گاڑیاں دھونے والا کوئی سیٹ اپ بنا ہوا اسے 1000 لیں گے، پیٹرول پمپ سے 2000، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، ہم مکمل بااختیار کر دیں گے اپنے نمبردار صاحب کو۔ یونین کونسل لیول پہ جو چیزیں قانون ہمیں بتا کے دے رہا ہے، کوئی جو گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے، وہ لوڈر رکشا، وہ 2-3 سینٹری ورکر یا باقی سارے جو سرکاری ملازم ہیں، جس میں دوسرے ہمارے ہیلتھ کے بھی ہوں گے، ایجوکیشن کے بھی انوالو کرنے جا رہے ہیں، سیکٹری صاحب ہوں گے، پٹواری صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ ریونیو افسر تحصیلدار صاحب ہوں گے۔ لیکن گاؤں کی جب بات کریں گے، ایک یو سی میں، ایک یونین کونسل میں 4، 5، 6، 8 گاؤں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے گاؤں کی اگر بات کریں تو میں اس قانون جو ابھی تک چھپ گیا ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ گاؤں کی صفائی کس طرح کرانی ہے، آپ لوگ اسٹریٹجائز کر لیں۔ اپنے نمبردار صاحبان کو میں بااختیار کرتا ہوں کہ اپنے گاؤں کے لیے اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ نے فنڈنگ نہیں کرنی، گورنمنٹ اس میں یہ چاہ رہی ہے کہ آپ گاؤں سے ہی پیسے لیں اور وہاں پہ لگائیں۔ تو اپنے نمبردار صاحبان کا اپنے گاؤں میں، اپنے وسیب میں اتنا اعتماد، یا لوگوں کو ان کی طرف اس طرح دیکھنا چاہیے اور ان کی اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے، ان کا وقار اس طرح ہونا چاہیے، ان کا برتاؤ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیں جی 3-4 لوگ مل کے کام شروع کرتے ہیں، 1-2 بندہ رکھتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ہے کیا ہے؟ گلیاں نالیاں ایک دفعہ صاف ہو جائیں تو 10-15 دن کے لیے گاؤں میں کس نے گند ڈالنا ہوتا ہے؟ یہ شہر ہی ہے جہاں ہر روز ٹنوں کے لحاظ سے گند ہوتا ہے۔ گاؤں تھوڑی سی محنت سے بہت صاف ہو جاتے ہیں، میں خود گاؤں سے ہوں۔ تو اس میں آپ لوگوں سے آج بات کرنے کا پرپس صرف یہ ہے کہ یہ اسکیم جس میں کہا گیا ہے کہ آپ گاؤں چمکیں گے، تو اس کو اس انتظار میں نہیں رہنا کہ یونین کونسل کے 2 بندے آئیں گے، وہ جو بھی ہم سینٹری ورکر رکھ رہے ہیں، سیکٹری صاحب ساتھ آئیں گے تو پھر کریں گے۔ وہ ضرور میٹنگیں ہوں گی، آپ کو بلائیں گے، لیکن مجھے آپ سے اس کام سے زیادہ کی امید ہے۔ وہ اس لیے کہ ابھی مجھے چند ایک گاؤں سے رپورٹ ملی ہے، میں 2-4 گاؤں گھوم کے بھی آیا ہوں کہ سب لوگ تو پہلے سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، کسی جگہ 4-5 لوگوں نے مل کے خود ہی گاؤں کی لائٹیں بھی لگوائی ہیں، صفائی کے لیے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں، لوڈر رکھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں گے، یہ بھی میں ایڈوانس میں بتا دوں کہ جو ابھی کام تو شروع ہو جائے گا، لیکن ہفتے 10 دن بعد ایسے ہی سمجھے کہ آپ کے گاؤں جس کے زیادہ صاف ہوں گے، ہم وہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی ایونٹ کریں گے، میں خود آؤں گا، اے ڈی سی صاحب، اے سی صاحب ساتھ، اس نمبردار صاحب کو، ان کے ساتھ جو بھی سینٹری ورکر ہیں، ان لوگوں کو ہم وہاں پہ آ کے اپریشیٹ کریں گے جس طرح وہ چاہیں گے، ان کے ڈیرے پہ۔ ریزن صرف یہ ہے کہ اس کام کو دیکھیں، اب سب لوگوں نے کرنا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اپنی سراؤنڈنگ میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی روڑیاں لگی ہوئی ہیں گاؤں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک دفعہ اٹھ جائے تو پتہ نہیں کتنے سال کے لیے صاف ہو جاتی ہے۔
कुछ जगह ऐसी हैं जो एक दफ़ा सफाई हो जाए तो महीने तक के लिए वहाँ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज आप लोगों को यहाँ इनवाइट करने का मकसद एक ही है कि सिर्फ शहरों में सफाई करने वालों को मत देखें। आधे से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट के गांव जो है वो ऑलरेडी अपनी सफाई खुद कर रहे हैं। हमने सिर्फ वहाँ चक्कर लगाने हैं, अगर कहीं को थोड़ी आगे पीछे होने वाली चीज़ है तो उनको बताना है। यूनियन काउंसिल लेवल पे ये कमेटियाँ बन गई हैं, नोटिफाई हो गई हैं, ये मीटिंग्स भी करेंगी। लेकिन मीटिंग खेलने में नहीं रहना आप लोगों ने। नंबरदार अपने गांव का ज़िम्मेदार है। अगर किसी गांव में 2 नंबरदार हैं तो दोनों ज़िम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी अपनी एक पहचान है कि आपकी पहचान की वजह से लोगों को जाना जाता है जी नंबड़ा के घर नाल का घर होना। तो इसलिए इस बड़ेपन को और बड़ा करें, अपने आप को साबित करें कि आप उस लेवल पे हैं। अपनी जेब से करें, किसी यार दोस्त को साथ मिलाएं, गांव के किसी और बड़े को साथ मिलाएं। पटवारी साहब को आप बताएं, आप लोगों की इसमें हेल्प करेंगे। यूनियन काउंसिल की कमेटी की जो बनने जा रही है, 2-3 उसमें लोग होंगे, लॉयड रक्षा होगा। मैंने 1-2 यूनियन काउंसिल में जाके देख लिया है। उनके इंतज़ार में रहेंगे तो आप लोग की अगले 2 महीने तक आपका गांव साफ़ नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत मोतबर बड़े लेवल पे समझता हूँ, नंबरदार साहब समझता हूँ, सेक्रेटरी यूसी यूनियन काउंसिल और पटवारी साहब आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे जो जो आप चाहेंगे। लेकिन पहली दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग अपने अपने गांव की इस तरह सफाई करवाएं कि मुझे अगले हफ्ते या चंद दिनों बाद ही की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन अब बढ़ने जा रही है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास हो गया है। आपके बगैर ग्राउंड लेवल पे, गांव लेवल पे गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें उस तरह पहुंच भी नहीं सकती हैं और लोगों को पे इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकती। अगर हमें कहा जाता है कि ज़िले में गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर है, तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर है, तो इस तरह अगर गौर से बात करें तो गांव में गवर्नमेंट आप लोग ही हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हैदर अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात, आपसे मुखातिब हूँ। यकीनन मसाइल और रुकावटें हमारे रास्ते में बेहद हैं और ये बात भी यकीनन तस्लीम शुदा है कि हमारे देहात में सफाई का मरबूत निज़ाम पहले से मौजूद नहीं है। जहाँ पर अपनी सतह पर लोग काम कर रहे हैं यकीनन वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, लेकिन अब चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन काउंसिल की सतह पर और देहात की सतह पर इस चीज़ को लेकर आएँ, तो बुनियादी जो सफाई का मैकेनिज़्म है हम उसको आपके हवाले कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारियों से इंशाल्लाह गाफिल नहीं होगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कोई तरक्याती स्कीमों की, वो भी वक्तन फ़वक्तन साथ साथ जिस तरह पहले हुकूमत देती है मज़ीद देते जाएंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से पब्लिक फ़ंड मुख्तलिफ़ महकमों के थ्रू, चाहे वो ज़िला काउंसिल हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, उसके थ्रू आने वाले वक्तों में वो हम सैनिटेशन के हवाले से भी स्कीमें देते जाएंगे। इसीलिए आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने रोज़मर्रा सफाई के हवाले से इस निज़ाम को मजबूत किया है, अपनी तवानाइयों को सर्व करें ताकि आने वाले वक्तों में जो आप हमें स्कीमें वक्तन फ़वक्तन आइडेंटिफाई करके देंगे, हम आने वाले वक्तों में उनको भी प्रायोरिटी के ऊपर हुकूमत से फ़ंड लेकर आपके काम करवाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी नंबरदारों की खातर नदारत वास्ते भी एहतमाम है, चाहे पकौड़ा समोसा मिठाई, क्यों जी। तमाम नंबरदार कम्युनिटी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उनको वो अख्तियारात दिए जिनके वो हकदार थे। अच्छा, दूसरा सर मेरा जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि बहुत से देहात हैं जो जिनमें ऑलरेडी काम हो रहा है, तो क्या उन देहातों के ऊपर भी हर घर को 50-50 रुपया लगेगा? मैं मिसाल देता हूँ अपने गाँव की, हम तकरीबन 500 गाँव का घर है, हम 200 रुपया फी घर से ले रहे हैं तो तकरीबन 2 साल से। बल्कि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाने वाले सबसे पहले जो नाम आते हैं उनमें एक मेरा नाम भी आता है। तो वो सवाल ये था कि जिन देहातों में ऑलरेडी ये काम हो रहा है, मैं तकरीबन 60% देहातों की आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दे सकता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी ये काम हो रहा है, तो क्या उन देहातों में जो लोग हैं उनको भी ये मतलब वो टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ भी आपके जिस तरह आपने बात की है कि NGOs काम कर रही हैं, आपकी वेलफेयर सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और उस गाँव को साफ़ करने पर्पज़ हमारा क्या है
कि अपने गांव जो है उनको साफ़ सुथरा रखा जाए। अगर कहीं भी कोई इस तरह की कोई सोसाइटी काम कर रही है तो हम उनको चैलेंज करेंगे अपने साथ, और हो सकता है जो गांव से आप 200 रुपया ले रहे हैं उसको कम कर दें, आप लोगों को अपने साथ मिला लें। जो आपकी HR काम कर रही है उसको हम यूनियन काउंसिल लेवल पे अपने साथ ही मिला लें, और लोगों से जो टैक्सेशन है आप 200 ले रहे हैं हम उसको कम कर दें, इसलिए कि काम भी होता रहे, गवर्नमेंट की भी उसमें ओनरशिप आ जाए, और जो आप सफाई कर रहे हैं उसको हम भी अपने साथ काम करके चलाते रहें। बहुत शुक्रिया सर। ये सवालात मुझे पीछे से भी भेजे गए थे कि ये चीज़ पूछिएगा ज़रूर। नहीं हम एडिशनल कोई टैक्सेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो यानी वो सोसाइटी है 200 से अलावा जो सोसाइटी है 50 बिल्कुल, जो अगर कहीं बहुत सारे गांव में इस तरह वेलफेयर सोसाइटीज़ काम कर रही हैं हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और उनको चैलेंज करेंगे अपनी कमेटी के साथ कि वो काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट के 50 रुपये उसमें ऐड करें। मैं सर आपको ना अपने गाँव आने की दावत देता हूँ, इसलिए सोसाइटी बनाई हुई है जिसमें हम दरख्त भी लगाते हैं। तकरीबन 2500-3000 दरख्त हम अभी तक लगा चुके हैं। उसके अलावा जो नाला था वो हमने खोदा खुद अपनी मदद आपके तहत। उसके अलावा जो ये सफाई का गलियों का ये सारा अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो एज ए नंबरदार गाँव का मैं आपको दावत भी देता हूँ, आप कड़ियाँवाला के साथ सरियाली खुर्द गाँव में पे तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें हमारे गाँव का। आपकी तरह ही मैं चाहता हूँ कि तमाम अपने जो नंबरदार साहबान हैं कॉन्फिडेंटली अफसरान से खुद कहें कि जी हमारा गाँव आके चेक करें, तो वो दिन अनकरीब इंशाल्लाह इन लोगों ने वादा किया है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इन्वाइट करेंगे। तो इससे उम्मीद मुझे पैदा हुई है कि हमारी टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करेगी।